Praise the Lord, ଜୟ ଯୀଶୁ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାରର ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଜି ମୋର କିଛି ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବାର କିଛି କାରଣ ରହିଅଛି। ତ ଆସୁ ଆଜିର କିଛି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିପାରିବା ବା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କି ନା ଏ ଜଗତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆମେ କମାଉଛୁ ବା ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଅଛୁ ସେଇ ସବୁ ଦିନେ କାହାର ହେବ, ସେଇ ସବୁ ଦିନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର କଣ ହେବ, ଲିପିବଦ୍ଧ ହେବ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା କି ନା ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ। ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13ରୁ 21 ଯାଏ। ସେଠାରେ କି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେ ବିଷୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଆଉ ଏଇପରି ଲେଖାଯାଏ ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13ରୁ 21 ଯାଏ। ମୂର୍ଖ ଧନୀର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ବାଇବେଲକୁ ବହୁତ ଥର ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ପଢିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ବା ଏହି ବାକ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଯୋଉ ମୋର ରହସ୍ୟ ବା ମୋର ଯୋଉ ଟପିକ ରହିଅଛି ତାହା ହଉଛି କଣ କି ନା ଯଦି ବା ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଧନୀ ହୋଇଅଛୁ, ଧନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ କଣ କରିବା କି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସୁ ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଠନ କରିବା। ତାହା ହଉଛି ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 13ରୁ 21 ଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠନ କରୁଅଛି। ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଗୁରୁ, ମୋର ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ କହନ୍ତୁ। 14 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କି ନା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ, କିଏ ମୋତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭାଗକର୍ତ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତି କଲା। 15 ପଦ, ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାର 16 ପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ, ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଫସଲ ହେଲା। ସେଥିରେ ସେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି କହିଲା, କଣ କରିବି, କାରଣ ମୋର ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। 18 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ, ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଏହା କରିବି, ମୋର ଅମାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ବଡ ବଡ କରି ତୋଳିବି ଓ ସେ ସବୁରେ ମୋର ଶସ୍ୟ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି। 19 ପଦ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତ ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେଇ ସବୁ କାହାର ହେବ? ଯେ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୀ ନୁହେଁ, ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟେ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଅଛୁ କିନା ପଠନ କରିଅଛୁ। ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ କଣ କରିଅଛନ୍ତି କିନା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଦେଖୁ ଲୋକ ସମୂହ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ମହାଶୟ ବା ଯୀଶୁ,
ଯାହା ବି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଅଛି ମୋର ପିତୃକ ବା ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେହି ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କଣ କର କି ନା 2 ଭାଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭାଇଙ୍କୁ ଏଇପରି କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେଠାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଏ ମତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଓ ବିଭାଗକର୍ତ୍ତା କରି ନିଯୁକ୍ତି କଲା? କିଏ ଗୋଟେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ବା ବିଭାଗକର୍ତ୍ତା କରି ମତେ କଣ କରିଅଛି, ନିଯୁକ୍ତି କରିଅଛି? ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣେ ଯୀଶୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଲୋକ ସମୂହ ଆଉ କଣ ହେଇ ଅଛନ୍ତି କି ନା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ବା ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇ ଜଗତରେ ହୁଏତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଆମେ କଣ କରୁ କି ନା ଅନେକ ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କି ନା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ଅନେକ କିଛି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଣ ହଉଛି, ଆଉ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସାବଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, ଅର୍ଥାତ୍ କେୟାରଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମର ମନ, ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ହୁଏତ ଲୋଭ ପ୍ରତି ହୋଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୋଭରୁ ଆପଣାକୁ ଦୂରରେ ରଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭେରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କଣ କି ନା ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା, ହୁଏତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କେତେ ଲାଖ ହୋଇପାରେ, କେତେ କରୋଡ଼ ହୋଇପାରେ, କେତେ ମିଲିୟନ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ, କେତେ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ଅଛୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହେଲେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ଯୋଗୁଁ, ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମାନେ କଣ ହେଇ ପାରିଅଛୁ କି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିଅଛୁ। ତେଣୁକରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, କାରଣ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମର ପ୍ରାଣକୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିନା ଦେଖିବେ ମେଡିକାଲ ଗୁଡାକରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ନେଇକି ଆସୁ ସେଇ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାୟୁ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବି କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ସେତେ ତାର ସମ୍ଭବକୁ ପୁରା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଣକୁ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ବିଷୟ, ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବାର ବିଷୟ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା, କାରଣ ଜଣେ ଲୋକର ଜୀବନ ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତାର ଜୀବନ ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଢିକିନା ଶୁଣେଇଅଛି। ଜଣେ ଯୁବକର ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫସଲ ହେଲା କ୍ଷେତରେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ କଣ କରୁଅଛି, ତାର ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେତେ ରଖିବାର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବିରାଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ, ଏତେ ତାର ମାନେ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ହେଲା, ସେ ନିଜେ କହୁଛି କି ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତା ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ସେ କହୁଛି, ରେ ପ୍ରାଣ
तो वर्तमान कौन कर अनेक वर्ष निमंते तोर बहुत द्रव्य संचित अच्छे विश्राम कर भोजन कर आमोद कर अर्थात एंजॉय कर आज मध्य जो मानों पाखे धन संपत्ति रही अच्छी से माने एंजॉय है ना एंजॉय करूछंती किंतु मन रखिबा आवश्यक हम मानू तार तल पदरे कौन हो निजर धन रे निजर संपत्ति उपरे आम मानू गर्व करिवार विषय नहीं मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने कारण जदि आमे गर्व करूछु हुए तो से युवकों को जहाँ कह जाउछे जदि आमको से प्रकार जदि कह दिबो ताले हम माने कौन करिबा देखो आमे एठारे तार 20 पदर लोक तार 12 20 पदरे किंतु ईश्वर ताहांको कहले रे निर्बोध हम माने भाबु जे मोर ज्ञान मोर बुद्धि मोर सब किछि रे मु कोन करि अछि कि ना धन संपत्ति मु आयोजन करि अछि एकत्र करि अछि किछि टेंशन नै एबे वर्तमान मु खाइबे पीबे एन्जॉय करबे आमो प्रमोट करबे है ना विश्राम ऊपर विश्राम करबे किंतु प्रभुंकर वाक्य कहा जाउछे जहाँ भी संचय से करियो से व्यक्ति को कहा जाउछे निर्बोध अर्थात पुलिसमैन मूर्ख बोली कहा जाउछे हमर ज्ञान हमर बुद्धि परमेश्वरंकर ठारू संपूर्ण भिन्न अटे मोर प्रिय भाई भौणी आमे भाबू आमे अर्जन करिबा आमे खुशी मनेबा आमे फ्यूचर को नहीं कि आमे अनेक प्रकार चिंताधारा आमे करिथाओ किंतु पिता परमेश्वर एठारे से धनी व्यक्ति को जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट दृष्टांत देउछंती जेमिति मु आज आपण मानकु कहउछे होय तो आपण मानकर बहुत किछि धन संपत्ति अछि किंतु आपण मानकर प्राण को से धन संपत्ति बंचाई पारिबो नै मन रखंतु आज मध्ये नम्र हेबार विषय रहिछि आज जो गां गुडा करे कोन होछि वर्तमान धनी माननको आदर सम्मान ए सब किछि छाड़िबा आवश्यक सब विषय छाड़िबा आवश्यक प्रभुंकर दास माननको सम्मान करबा सिखंतु प्रभुंकर दास माननको रेस्पेक्ट करबा सिखंतु ए धन बाबू आइलु गुरे बाबू ए सब छाड़ी दियंतु सम्मान करबा सिखंतु ताहेले प्रभु आपण मानको आशीर्वाद करिवो मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने आमे गोटे प्रकृत ख्रिस्टियान हो कि आमे प्रभु को जानिछु कि आज जो माने जानि नाहंती सेही परि जदि हम ख्रिस्टियान माने एही परि अपव्यवहार जदि करिबा ताहेले परमेश्वर स्वयं कहिबो हे निर्बोध आज कौन आमर विवेक को आमे निजर ज्ञान भावी के आमे कौन करू परमेश्वर को दुख देउछु कि धन संपत्ति को नहीं कि गर्भ करू कि जागृत हेबा आवश्यक अति जागृत हेबा आवश्यक जेमिति कि यीशु ख्रीष्ट कहउछंती मु कोन गोटे विचार करता जे तुमर विचार करिबी तुमर संपत्ति को नहीं मु भाग कर देबी आज ये धन संपत्ति पाई बोली कि अनेक किछि परिवार रे आज ख्रिस्टियन माननको परिवार रे भाई मानଙ୍କର जीवन निया जाउछि भौणी मानଙ୍କର जीवन निया जाउछि माँ बापांकर जीवन निया जाउछि काहे के लोभ जोगो ए लोभ रु सावधान हे थाओ यीशु ख्रीष्ट हम मानको कहउछन्ते जदि हमें आज भी जागृत हे पारुनो हमें बुझी पारुनो प्रभु आज आपण मानको कहबा पई चाहउछन्ते सावधान हे जानतो कारण आपण जते भी धन संपत्ति रखि अछि ताहा थारु आपण मानकर प्राण जीवन बड़ विषय नुहे जदि भल बंचुछन्ते प्रभु को धन्यवाद दियंतु कारण आजिर दिन काली की केई माने देखि पारिबे नै जागृत हेबा आवश्यक प्रभु जो दिन देउछन्ते ओ विषय को नै घमंड करिवो आज अनेक लोक माने प्रभु को ना रे मध्ये मिछ मिछ कहि के कोन करूछन्ते प्रभु को दुख देउछन्ते मिछ कहबा की आवश्यकता रही अछि मिछ कोंतु नै प्रभु यीशु आपण मान को देखुछन्ते प्रभु को ना रे मिछ कहि के है ना मु देखुची बापा टंका मिलबो तुमको संपत्ति मिलबो ए सब ड्रामा के लागि छी यदि आवश्यक मांगी कि नियंतो किंतु प्रभु को ना रे भविष्यवाणी करूची बोली कि मिछ कोंतु नै
जहाँ आवश्यक खोला खोली मुह खोलिकी कहतु मांगिकी जातु किंतु प्रभु ना मिछ कहतु ना। आज आपण मानू कहवाई चाहे जो सुजोग समय प्रभु आज आम मान लोभरे जाग्रत रहा आवश्यक, कारण लोभ यही प्रकार विषय जे आपण को केवे मधे शांति नथिबो। हुए तो केते टंका रही थाई पारे किंतु आपण मानक जीवन रे शांति नथिबो। शांति जदि नाही ताहेले केते टंका रखिले मधे की लाभ, मन रखिबा आवश्यक। एठारे गुडे धनी मूर्खर गोटे मूर्ख धनीर दृष्टांत यीशु ख्रीष्ट दौरान से धनी मूर्खर दृष्टांत कहले जिते लोक माने धन धन बोलिके गर्भ करुछन्ते से समस्त को आज मध्य से पवित्र शास्त्र वाक्य आज कहछे जागृत हेबा आवश्यक। आपण माने जहा धन रखी के प्रभुंकर काम करुछन्ते ना खाली धन धन बोले से दिन यीशु कहि देबो जागृत हुअन्तु मु तुम मान को जानि ना दूर जाओ शैतान रो लोक माने प्रभु से दिन कहीदेव। आज प्रभुंकर ना रे बिजनेस चली कि प्रभुंकर सेवा पाए आज आम मान को जागृत हेबार विषय रही अछि। सेठारे यीशु ख्रीष्ट डायरेक्ट कहउछन्ते हे निर्बोध आज राति रे तोर प्राण तो ठारू निया जिवो सेथिरे तू जहा जहा आयोजन करियछो से सब कहार हेबो। चिंता करंतु जहाँ भी परिश्रम जहाँ भी कौन करके जदि आपण माने टंका आयोजन करुछन्ते आपणकर प्राण चली गला परे कहार हबो। अरे जो माने गरीब दरिद्र जो मान को खाइबा पाई नै रहइबा पाई नै ए मानन को निमंते चिंता करंतु। धन संपत्ति नहीं कि जीवार रही अछि कि आपण मान को गोटे विषय आ कहबा पई चाहे जेमिति गोटे पशु मरे तद्रूप गोटे मनुष्य मध्य मरी थाए। मनुष्य से धनी भी मरी थाए से गरीब लाजार भी मरी थाए गोटे दरिद्र भिकारी भी मरी थाए गोटे करोड़पति धनी भी मरी थाए। मरण समस्त रही अछि। तेणुकरी आम माने आज जानी रखिबा आवश्यक जे प्रभु आज आम मान ठारू कौन चाहूछन्ति। आज प्रभु आम मान ठारू कौन चाहूछन्ति। बाइबल रे सबु किछि तार दृष्टांत दिया जाय अछि। आज आम मान को आलोचना करिवार विषय रही अछि। जदि हमर पड़ोसी को आका हम क्रिश्चियन को आका जदि प्रेम करूनु विजाति को कि प्रकार प्रेम करि परिबा। जदि आम घर में भाई भौणी माँ बापा को आगे प्रेम करि पारुनु गोटे विजाति को कौन प्रेम करि पारिबा। गोटे भाई रो दुख आका आम जानि पारुनु परिवार रो तत्व आम किपर नहीं पारिबा। मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने आज प्रभु आपण मानक ठारे कथा होछन्ति जागृत हो जाओ। कारण प्रभु आम मान को समस्त को प्रेम करुछन्ति किंतु मन रख आम मान को लोभ रु बहुत दूर रहा आवश्यकता रही है। आम जानिनु आज दिन रे कौन हेबो कहार किंतु आम जदि आमर मन आमर जदि हृदय से धन उपराक रखी दे अच्छु जदि बाय मिस्टेकली जदि कार डेथ हो जाउछि से धन संपत्ति कार हबो आलोचना करिवार विषय रही अछि। जे आपण निमंते धन संचय करे किंतु ईश्वरंकर विषय रे धनी नुहे ता प्रति एही परि जे निज पाए आका धन अर्जन करे बा संचय करे। मन रखंतु आखिरी रे शेष कथा प्रभुंकर वाक्य को अछि जे कौन करे जे आपण निमंते धन संचय करे निज पाए जे धन संचय करे ईश्वरंको पाई नुहे ईश्वरंकर सेवा पाई नुहे ईश्वरंकर कार्य पाई नुहे ताले सेही मानंको पाई कौन रही अच्छे एही परी घटे। अर्थात केमती केमती घटिबो जेमती से राति रे से युवक को कहा जाउछि हे निर्बोध एही राति रे तो प्राण तो ठारू निया जिवो एही धन संपत्ति कहार हबो।
आज जो मैंने ये वार्ता को शुणुअछन आज जागृत हो जातु प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु ये छोट संदेश द्वारा मो आशा और भरोसा करे प्रभु आपण मान सहित अनेक किसी विषय कथा आशा और भरोसा करे आपण माने आशीर्वाद ही अछंती जो माने धनी माने निज पई धन संचय करूछंती जागृत हो जातु प्रभुंक पई किछि करबा पई चेष्टा करंतु आ मो अजन्य पानी आ मो इंडिपेंडेंट सेवा करे आ इवांजेलिस्ट वर्क करे प्रभुंकर वार्ता आज मध्य अन्य विजाति मानक ठारे जाई कि पहुंचाई थाए यदि आपण माने देखिबा पई चाहउछंती अजन्य पानी फेसबुक रे आपण माने आउ सर्च करंतु मोर किछि जहा ट्रैक गुडा को देबा गुडा को वाक्य देबा गुडा को ए सब आपण माने देखि परिबे प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु प्रभुंक पाई बंचंतु कारण ए जगत रे अल्प समय में वर्तमान रही अछि प्रभुंक पाई बंचिबा पई चेष्टा करंतु प्रभुंक पाई गोटे भलो कार्य करिबा पई चिंता करंतु आउ जदि तमे ए जगतर पाई ही जदि बंचुच ताले जागृत हो जातु कारण काली की कौन घटिबो आमे तो जानि अति जागृत अनेक युवक माने मरि जाउछंती अनेक युवती माने मरि जाउछंती अनेक माँ बापा माने अनेक लोक माने जगत को छाड़ी जाउछंती तो से मानकर जीवन देखि आज आम मानक पई गोटे कौन लेसन होते शिक्षा होते तेणुक आम मैंने आज कौन है आवश्यक जागृत होगा दरकार एवं प्रभु ठारे समर्पित हो प्रभुंकर इच्छा कौन ताहा आज आम मांगवा आवश्यक प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु आउ जदि प्रार्थना अनुरोध किछि रही अछि दया पूर्वक आपण माने आउ इंस्टाग्राम द्वारा बा फेसबुक द्वारा बा यूट्यूब द्वारा आपण माने आउ प्रार्थना विनती पठै पारे प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु My God bless you all. Thank you so much.